हम हर मधु आया है। या देखो, ये देखो भाई, हम लोग आया है राजागांव आया है। इधर कितना सुंदर जगह है। दादा है तुम्हारा नहीं बागान बहुत बड़ा सिकला है। हेलो गाइस, देखो हम लोग किधर आया है। इधर कितना बड़ा बड़ा पत्थर है। क्या देखेगा नजारा, सुंदर है सुंदर। ওইদিকে দেখছো না, আমরা রাস্তা পাচ্ছিলাম না। ওইদিকে এদিকে ওইদিকে নিচে ওই বাড়িটা দেখো না, ওইদিকে রাস্তা পাচ্ছিলাম না। তারপরে একজনে বললো এদিকে যাওয়ার জন্য, উপরে এদিকে আসো, এদিকে আসলাম। তারপরে এই দেখো নদী আছে একটা মাঝে, এই তো নদী। রোদ্র ভালো করে ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে না। তারপরে ওই দেখো এই বস্তিটা, ধান ক্ষেত আছে মাঝে। আর এদিকে দেখো পাথর, এই তো আমার লগের জন। তো এই দেখো কত বড় বড় পাথর। তো দেখি আমরা উপরে যাব, উপরে গিয়ে কিছু দেখাতে পারি নাকি। देखो कितना सुंदर नजारा है। देखो देखो, हम लोग आया है माधव पहाड़ घूमने के लिए। और इधर नजारा इतना अच्छा है, क्या बोलो आदमी, सुंदर से ही सुंदर है। कोई आदमी गिरेगा तो मर जाएगा, इतना ऊंचाई है। और तौल से वो नीचे से मतलब वो लड़की घूम रहा है, वो भी देख रहा है एक। हाँ देखो कितना बड़ा बड़ा पत्थर है इधर। हम हर मधु आया है। या देखो কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? हम हर मधु आया है। या देखो नज़ारा कितना अच्छा है, क्या बोलो। मैं दाढ़ी भी नहीं काटा हूँ, इसलिए दाढ़ी भी लंबा हो गया है। पगला पगला दिख रहा है। फोकस करो। पत्थर को नाती मारता है तभी छूटता नहीं है। इतना बड़ा बड़ा पत्थर है देखो। দেখো মাধবপাড়া, তো আমরা ঘুরতে আসছি, আমরা রাজাগাঁও মাধবপাড়া। তো দেখো কত ভালো জায়গা পাড়া। তো এদিকে দেখছো কত ভালো জায়গা, এদিকে দেখো তোমার কত দূর দূর জায়গা দেখা যায়। আর এখানে দেখো পুরো পাথর পাথর আছে। আর দেখো লোকটা পুরো জঙ্গল টঙ্গল ভাঙে ভাঙে আসলাম আমরা উপরে ভিডিও বানানোর জন্য। তো জানি না ভিডিওটা কীরকম হয়, দেখে ভালো পাও কি না। তো এখন আমরা চলে যাব। তো দেখো আমার পিছনে কত বড় পাথর। তো আমরা জানি না কিভাবে আমরা উপরে চলে আসলাম ভিডিও বানানোর জন্য। এখন ভাবছি আমরা কিভাবে নামবো নিচে। তো এই দেখো একে দেখছো নিচে, দেখো জায়গাগুলি কিরকম। তো আমরা ভাবতে পারছি না, জায়গা তো পাও থাকি না, স্লিপ করে। তো আমরা এইভাবে আরামসে নামে গেলাম।